Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal libro della Genesi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Parola di Dio. Du livre de la Genèse. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme dit: «Lâche-moi, car l'aurore s'est levée». Jacob répondit: «Je ne te lâcherai que si tu me bénis». L'homme demanda: «Quel est ton nom?» Il répondit: «Jacob». Il reprit: «Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté». Jacob demanda: «Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie». Mais il répondit: «Pourquoi me demandes-tu mon nom?» Et là, il le bénit. Parole du Seigneur. A reading from the book of Genesis. Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Then the man said, "Let me go, for the day is breaking." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." And he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." Then he said, "Your name shall no more be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men, and have prevailed." Then Jacob asked him, "Tell me, I pray, your name." But he said, "Why is it that you ask my name?" And then he blessed him. The word of the Lord. Aus dem Buch Genesis. Als er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Dieser sagte: „Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen." Jakob entgegnete: „Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest." Er fragte ihn: „Wie ist dein Name?" „Jakob", antwortete er. Er sagte: „Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt." Nun fragte Jakob: „Nenne mir doch deinen Namen." Er entgegnete: „Was fragst du mich nach meinem Namen?" Dann segnete er ihn dort. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. El hombre le dijo: «Suéltame, que llega la aurora». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Contestó: «Jacob». Le replicó: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob, a su vez, preguntó: «Dime tu nombre». Respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y le bendijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leitura do livro do Gênesis. Jacó, tendo ficado só, alguém lutou com ele até ao romper da aurora. E disse-lhe: «Deixa-me partir, porque já rompe a aurora». Jacó respondeu: «Não te deixarei partir enquanto não me abençoares». Perguntou-lhe então: «Qual é o teu nome?». Ao que ele respondeu: «Jacó». E o outro continuou: «O teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque combateste contra Deus e contra os homens e conseguiste resistir». Jacó interrogou-o dizendo: «Peço-te que me digas o teu nome». «Por que me perguntas o meu nome?», respondeu ele, e então abençoou-o. Palavra do Senhor. قراءة من سفر التكوين. وبقي يعقوب وحده فصارعه رجل إلى طلوع الفجر وقال: اصرفني لأنه قد طلع الفجر. فقال يعقوب: لا أصرفك أو تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. قال له: لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد، بل إسرائيل، لأنك صارعت الله والناس فغلبت. وسأله يعقوب قال: عرفني اسمك. فقال: لما سؤالك عن اسمي؟ فباركه هناك. كلام الرب. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub powiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo la nostra catechesi sul tema della preghiera. Il libro della Genesi, attraverso le vicende di uomini e donne di epoche lontane, ci racconta storie in cui noi possiamo rispecchiare la nostra vita.
Nel ciclo dei patriarchi troviamo anche quella di un uomo che aveva fatto della scaltrezza la sua dote migliore, Giacobbe. Il racconto biblico ci parla del difficile rapporto che Giacobbe aveva con suo fratello Esaù. Fin da piccoli, tra loro c'è rivalità e non sarà mai superata in seguito. Giacobbe è il secondogenito, erano gemellini, ma con l'inganno riesce a carpire al padre Isacco la benedizione e il dono della primogenitura. È solo la prima di una lunga serie di astuzie di cui questo uomo spregiudicato è capace. Anche il nome Giacobbe significa qualcosa di chissà muoversi non direttamente, significa quella scaltrezza nel muoversi. Costretto a fuggire lontano dal fratello nella sua vita, pare riuscire in ogni impresa. È abile negli affari, si arricchisce molto, diventando proprietario di un gregge enorme. Con tenacia e pazienza riesce a sposare la più bella delle figlie del Labano, di cui era veramente innamorato. Giacobbe, diremmo con linguaggio moderno, è un uomo che si è fatto da solo, con l'ingegno, la scaltrezza, riesce a conquistare tutto ciò che desidera. Ma gli manca qualcosa. Gli manca il rapporto vivo con le proprie radici. E un giorno sente il richiamo di casa della sua antica patria, dove ancora viveva Esaù, il fratello con cui sempre era stato in pessimi rapporti. Giacobbe parte e compie un lungo viaggio con una carovana numerosa di persone e animali finché arriva all'ultima tappa, al torrente Giabok. Qui il libro della Genesi ci offre una pagina memorabile. Racconta che il patriarca, dopo aver fatto attraversare il corrente a tutta la sua gente e tutto il bestiame che era tanto, rimane da solo sulla sponda straniera e pensa: che cosa lo attende per l'indomani? Che atteggiamento assumerà suo fratello Esaù, al quale aveva rubato la primogenitura? La mente di Giacobbe è un turbinio di pensieri e mentre si fa buio all'improvviso uno sconosciuto lo afferra e comincia a lottare con lui. Il Catechismo spiega: la tradizione spirituale della Chiesa ha visto in questo racconto il simbolo della preghiera come combattimento della fede e vittoria della perseveranza. Giacobbe lottò per tutta la notte, senza mai lasciare la presa del suo avversario. Alla fine viene vinto, colpito dal suo rivale al nervio sciatico, e da allora sarà zoppo per tutta la vita. Quel misterioso lottatore chiede il nome al patriarca e gli dice: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele. Non sarai mai l'uomo che cammina così, ma diretto. Gli cambia il nome, gli cambia la vita, gli cambia l'atteggiamento. Ti chiamerai Israele perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Allora anche Giacobbe chiede all'altro: svelami il tuo nome.
quello non glielo rivela, ma in compenso lo benedice. E Giacobbe capisce di aver incontrato Dio faccia a faccia. Lottare con Dio, una metafora della preghiera. Altre volte Giacobbe si era mostrato capace di dialogare con Dio, di sentirlo come presenza amica e vicina, ma in quella notte, attraverso una lotta che si protrae a lungo e che lo vede quasi soccombere, il patriarca esce cambiato. Cambiare il nome, cambiare il modo di vivere e cambiare la personalità. Esce cambiato. Per una volta non è più padrone della situazione. La sua scaltrezza non serve. Non è più l'uomo stratega, calcolatore. Dio lo riporta alla sua verità di mortale che trema e ha paura. Perché Giacobbe nella lotta aveva paura. Per una volta Giacobbe non ha altro da presentare a Dio che la sua fragilità e la sua impotenza, anche i suoi peccati. Ed è questo Giacobbe a ricevere da Dio la benedizione, con la quale entra zoppicando nella terra promessa, vulnerabile e vulnerato, ma con il cuore nuovo. Una volta sentì dire a un uomo anziano, buon uomo, buon cristiano, ma peccatore, che aveva tanta fiducia in Dio, e diceva, Dio mi aiuterà, non mi lascerà da solo, entrerò in paradiso, zoppicando, ma entrerò. Prima era uno sicuro di sé, confidava nella propria scaltrezza, era un uomo impermeabile alla grazia, refrattario alla misericordia, non conosceva cosa fosse la misericordia, era lui. Qui sono io, comando io. Non aveva bisogno di misericordia, sentiva lui. Ma Dio ha salvato ciò che era perduto. Gli ha fatto capire che era limitato, che era un peccatore, che aveva bisogno di misericordia e lo salvò. Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio, nella notte della nostra vita, nelle tante notti della nostra vita. Momenti oscuri, momenti di peccati, momenti di disorientamento. Lì c'è un appuntamento con Dio, sempre. Egli ci sorprenderà nel momento in cui non ce lo aspettiamo, in cui ci troveremo a rimanere veramente da soli. In quella stessa notte, combattendo contro l'ignoto, prenderemo coscienza di essere solo poveri uomini. Mi permetto di dire poveracci. Ma proprio allora, nel momento che io mi sento un poveraccio, non dovremmo temere, perché in quel momento Dio ci darà un nome nuovo, che contiene il senso di tutta la nostra vita, ci cambierà il cuore e ci darà la benedizione riservata a chi si è lasciato cambiare da Lui. Questo è un bel invito a lasciarci cambiare da Dio. Lui sa come farlo, perché conosce ognuno di noi. Signore, tu mi conosci. Può dire ognuno di noi, Signore, tu mi conosci. Cambiami. Grazie.
Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il la donne spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Frères et sœurs, poursuivant notre catéchèse sur la prière, nous méditons aujourd'hui sur la figure de Jacob, dont la ruse était le meilleur atout. En fait, Jacob réussit à soustraire à son père Isaac la bénédiction et le droit d'aînesse destinés à son frère aîné Ésaü, avec qui il était en rivalité depuis l'enfance. Contraint de fuir loin de son frère, il semble réussir en tout grâce à son habileté dans les affaires. Un jour, sentant la nécessité de rentrer dans sa patrie, où vivait encore Ésaü, Jacob se met en route avec tous ses biens. Ici, le livre de la Genèse nous livre une page mémorable. Il s'agit du combat de Jacob avec Dieu. Seul, dans la nuit, Jacob pense à l'issue de la rencontre avec son frère, avec qui les rapports sont mauvais. Et là, un inconnu le saisit et une lutte s'engage. Cet inconnu lui donne un nom nouveau, Israël, et le bénit. Jacob comprend qu'il a rencontré Dieu face à face. Lutter avec Dieu est une métaphore de la prière. Cette nuit, à travers ce combat, le patriarche sort transformé. Il n'est plus l'homme stratège et calculateur. Il redécouvre son impuissance et sa fragilité. C'est dans sa vulnérabilité que Jacob reçoit la bénédiction de Dieu. Nous tous, nous avons un rendez-vous dans la nuit avec Dieu. En luttant contre l'inconnu, nous prenons conscience de notre pauvreté. C'est en ce moment que Dieu nous donne un nom nouveau qui contient le sens de toute notre vie et la bénédiction réservée à celui qui se laisse transformer. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare I fedeli di lingua francese. Il Signore vi ricolmi del suo spirito di fortezza, in modo che possiate combattere la buona battaglia della fede ed essere trasformati in nuove creature. A tutti la mia benedizione. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les personnes de langue française. Que le Seigneur vous comble de son esprit de force pour que vous sachiez combattre le bon combat de votre foi afin d'être transformés en des créatures nouvelles. À tous, ma bénédiction. » Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin.
The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider the prayer of Jacob. At a certain point in his life, Jacob, always clever and self-assured, finds himself at a crossroads. Returning home, he must face his older brother Esau, whose blessing he had extracted from their father Isaac. One night, alone and fearing for his life, Jacob encounters the Lord in the guise of a mysterious stranger with whom he wrestles all night. The Church's spiritual tradition sees this fight with God as a metaphor for prayer. Prayer is not always easy. Often it demands of us a struggle with God and a recognition of our weakness and frailty before Him and His will. Yet it is precisely in that struggle and in our woundedness that we experience the healing power of grace and grow in faith. Let us pray for the gift always to be open to this encounter with God, to the conversion of our hearts, and to the many blessings the Lord wishes to pour upon us. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto I fedeli di lingua inglese collegati attraverso I mezzi di comunicazione sociale. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. Upon you and your families I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus dann noch ein persönliches Wort auf Italienisch an die Zuhörer richten. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen unserer Mittwochskatechesen über das Gebet betrachten wir heute eine Episode aus dem Alten Testament. Das Ringen des Patriarchen Jakob mit Gott bei seiner Rückkehr in das Land seiner Väter. Jakob war schlau und gerissen, ein Mann, dem alles gelang. Weil er sich das Erstgeburtsrecht erschlichen hatte, musste er vor seinem Bruder Esau fliehen. Doch im Ausland gelangte er zu Reichtum und Ansehen. Bei seiner Rückkehr kämpfte er des Nachts mit einem Unbekannten, der ihn schließlich segnete und ihm einen neuen Namen gab, Israel, Gottesstreiter. Jakob ging aus dem Kampf verändert hervor. Er hinkte und er war geläutert. Gott führte ihn zur Wahrheit des Sterblichen zurück, der seine Grenzen erkennt und Furcht vor dem Höheren empfindet. So trat Jakob in das gelobte Land ein, verletzlich und verwundet, aber mit einem neuen Herzen. Die geistliche Überlieferung der Kirche hat in dieser Geschichte, so sagt der Katechismus, ein Sinnbild des Gebets gesehen, insofern dieses ein Glaubenskampf und ein Sieg der Beharrlichkeit ist. Auch auf uns wartet eine nächtliche Begegnung mit dem Herrn.
Er überrascht uns in einem Augenblick, in dem wir es nicht erwarten. Dann wird uns bewusst, dass wir bedürftige Menschen sind. Aber der Herr schenkt seinen Segen allen, die sich von ihm verändern lassen. Rivolgo un cordiale saluto ai fratelli e delle sorelle di lingua tedesca. Non aspettiamo che gli altri cambino. Facciamo noi il primo passo per incontrarli e il Signore si renderà presente e ci farà testimoni della sua bontà. Dio è la nostra luce e la nostra salvezza. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Zuhörer gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Warten wir nicht darauf, dass die anderen sich ändern. Machen wir selbst den ersten Schritt, um ihnen zu begegnen. Und der Herr wird gegenwärtig und macht uns zu Zeugen seiner Güte. Gott ist unser Licht und unser Heil. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios
puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por Él. Que Dios lo bendiga. Santo Padre, em nome das pessoas de língua portuguesa, conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, recitaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Através das vicissitudes de homens e mulheres de épocas distantes, o livro do Gênesis narra-nos histórias que podem ajudar-nos a compreender a nossa vida. Detemo-nos hoje na figura de Jacó, que recorria a artimanhas e astúcias para conseguir o que queria. Por isso, teve de deixar a terra prometida e passou 14 anos no exílio, longe do irmão Esaú. Entre os dois havia contas em aberto. Agora regressa à casa paterna e antes de enfrentar o irmão, Jacó pensa no que lhe poderá acontecer. Que atitude tomará Esaú? Um turbilhão de pensamentos lhe acorda à mente. Entretanto, ao cair a noite, inesperadamente um desconhecido agarra Jacó e começa a lutar com ele. É um ser misterioso que se nega a revelar o seu nome, mas que abençoa Jacó antes de o deixar ao raiar da aurora. E Jacó compreende que esteve com Deus face a face. O Catecismo explica. A tradição espiritual da Igreja divisou nesta narrativa o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança. Com efeito, Jacó lutou durante toda a noite, sem largar o adversário. Por fim, Jacó é vencido pelo rival, que lhe atinge o nervo ciático, deixando-o a mancar para o resto da vida. Esta vez, Jacó não se sente senhor da situação. Deixou de ser o estratega astuto e calculador de antes. Nada mais tem a apresentar a Deus, senão a sua fragilidade e impotência. Mas este Jacó, que recebe a bênção de Deus, com a qual entra na terra prometida, ferido e frágil, mas com o coração novo. Antes era um homem fechado à misericórdia, refratário à graça. Mas Deus salvou o que estava perdido. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes de língua portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese. Alla vigilia della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, vi invito a guardare con fiducia il vostro futuro in Dio, portando il fuoco del suo amore nel mondo. Appena possibile, ritornate all'adorazione e alla comunione del corpo del Signore nella messa di precetto. È la grazia della Pasqua che fruttifica nell'Eucaristia e che rende feconda la nostra vita. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os ouvintes de língua portuguesa e convido-vos, na vigília da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a olhar com confiança o vosso futuro em Deus, levando o fogo do seu amor ao mundo. Logo que vos seja possível, voltai à adoração e à comunhão do corpo do Senhor na missa de preceito. É a graça da Páscoa que frutifica na Eucaristia e que deseja abundante na vossa vida. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية
الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنصلي معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا فرانسيس البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن صراع يعقوب مع ملاك الله في إطار تعاليمه حول موضوع الصلاة. قال قداسته: كان يعقوب رجلا محنكا ناجحا في حياته وماهرا في عمله، تمكن بالحيلة من أخذ نعمة البكورية وبركة والده إسحاق. هو مثال الإنسان الذي يصنع نفسه بنفسه وبحنكته حقق ما أراد، لكنه أجبر على الفرار من أرضه بسبب خصومته مع أخيه عيسو، لكن الله دعاه ليعود إليها من جديد. وقبل أن يدخل الأرض فكر يعقوب فيما ينتظره وماذا سيكون موقف أخيه منه، وفجأة أمسك به رجل مجهول وبدأ يصارعه. كان يعقوب يصارع ملاك الله، ونحن اليوم نرى في هذا الصراع رمزا للصلاة. خرج يعقوب من صراعه مهزوما ولكن متغيرا، إذ لم يعد الرجل الماهر وصاحب الحيلة، لقد أعاده الله إلى حقيقته كإنسان قابل للموت يرتعد ويخاف. لم يكشف الله له عن اسمه، ولكنه باركه وبدله تبديلا. اختتم قداسة البابا تعاليمه مؤكدا أن الله سيفاجئنا يوما في لحظة لا نتوقعها كما فعل مع يعقوب، وعندئذ سندرك أمامه أننا فقراء وضعفاء. في تلك اللحظة يجب ألا نخاف، لأن الله سيعطينا اسما جديدا، اسما يكشف لنا عن معنى حياتنا كلها. إن نحن تركنا نعمة الله تبدلنا، فإن الله سيمنحنا بركته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questa udienza attraverso i mezzi di comunicazione sociale. La lotta di Giacobbe con l'angelo di Dio è un'espressiva immagine di come aggrapparsi al Signore con fede nei momenti della prova. Il Signore dona la sua benedizione a chi crede e si aggrappa alla propria fede. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن صراع يعقوب مع ملاك الله هو صورة معبرة عن كيفية التمسك بالرب بإيمان في وقت التجارب. إن الرب يمنح بركته لمن يؤمن ويتمسك بإيمانه. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Ojcze Święty,
wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy naszą katechezę na temat modlitwy. Księga Rodzaju przedstawia nam historię patriarchy Jakuba, człowieka przebiegłego i na swój sposób podstępnego, który zdaje się w swoim życiu odnosić tylko sukcesy. On, powiedzielibyśmy nowoczesnym językiem, jest człowiekiem, który sam doszedł do wszystkiego. Pewnego dnia Jakub, wracając do swojej dawnej ojczyzny, zatrzymał się nad potokiem Jabbok. W tym miejscu, gdy zapadł zmrok, nagle ktoś obcy go pochwycił i walczył z nim przez całą noc. W końcu Jakub został pokonany, ugodzony przez swego przeciwnika w nerw kulszowy i od tej chwili zostanie kaleką na całe życie. Ten tajemniczy zapaśnik dał mu nowe imię i swoje błogosławieństwo. W tej walce Jakub zdał sobie sprawę, że spotkał samego Boga twarzą w twarz. Zmaganie z Bogiem jest metaforą modlitwy. Tej nocy ta długotrwała walka zmieniła Jakuba. Bóg objawił mu prawdę, że jest śmiertelny, kruchy i bezradny. To właśnie ten Jakub, kulejący i osłabiony, ale z nowym sercem otrzymuje od Boga błogosławieństwo. Wcześniej był człowiekiem pewnym siebie i nieprzenikalnym dla łaski, ale Bóg ocalił to, co było zagubione. Wszyscy możemy przeżyć taką duchową noc, podczas której, walcząc z nieznanym, doświadczymy własnej ułomności. W tym właśnie momencie Bóg da nam nowe imię i obdarzy nas swoim błogosławieństwem, zastrzeżonym dla tych, którzy pozwolili się Jemu przemienić. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi wszystkich Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Il mese di giugno dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù è particolarmente sentito tra di voi. Al Cuore Divino, colmo di pace e di amore, possiamo affidare tutte le inquietudini dei nostri cuori e il nostro amore imperfetto. Dal cuore trafitto del Salvatore sgorga per l'umanità intera la fonte di ogni consolazione e l'oceano della divina misericordia. Gesù, mite e umile di cuore, renda i nostri cuori simili al suo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Miesiąc czerwiec jest Wam szczególnie drogi. Boskiemu sercu, pełnemu pokoju i miłości możemy powierzyć wszystkie niepokoje naszych serc oraz naszą miłość niedoskonałą. Z przebitego serca Zbawiciela wypływa dla całej ludzkości źródło wszelkiej pociechy i ocean Bożego miłosierdzia. Niech Jezus, cichy i pokornego serca, uczyni nasze serca według serca swego. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica in modo speciale ai bambini, agli anziani
e ai sofferenti. Venerdì prossimo, 12 giugno, si celebra la giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, un fenomeno che priva i bambini e le bambine della loro infanzia e che ne mette a repentaglio lo sviluppo integrale. Nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, in diversi paesi molti bambini e ragazzi sono costretti a lavori inadeguati alla loro età per aiutare le proprie famiglie in condizioni di estrema povertà. In non pochi casi si tratta di forme di schiavitù e di reclusione, con conseguenti sofferenze fisiche e psicologiche. Tutti noi siamo responsabili di questo. Faccio appello alle istituzioni affinché pongano in essere ogni sforzo per proteggere i minori, colmando le lacune economiche e sociali che stanno alla base della dinamica distorta nella quale essi sono purtroppo coinvolti. I bambini sono il futuro della famiglia umana. A tutti noi spetta il compito di favorirne la crescita, la salute e la serenità. Saluto i fedeli di lingua italiana. Domani è la solennità del Corpus Domini, corpo e sangue di Cristo. Quest'anno non è possibile celebrare l'Eucaristia con manifestazioni pubbliche, tuttavia possiamo realizzare una vita eucaristica. L'ostia consacrata racchiude la persona di Cristo. Siamo chiamati a cercarla davanti al tabernacolo, in chiesa, ma anche in quel tabernacolo che sono gli ultimi, i sofferenti, le persone sole e povere. Gesù stesso lo ha detto. Rivolgo il mio pensiero agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Tutti esorto a trovare nell'Eucaristia le energie necessarie per vivere con fortezza cristiana i momenti difficili. Di cuore vi benedico. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Sicut et nos dimittimus te vitoribus, et ne nos inducas in tentationem, libera nos a male. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.